इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अनाउंस हो गए, अगले 5 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो कराने जा रहे हैं। जी वो तो करा लेंगे, मगर वो क्योंकि नज़र आ रहा है कि जिस तरह अभी अली ज़फ़र फरमा रहे थे कि उसके लिए मुश्किलात आते हैं, देखते हैं अभी कि कैसे करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, क्या मुश्किलात आएंगी और कर लेंगे करवा लेंगे तो क्या वो कबूल होंगे इलेक्शन कमीशन। असल सवाल वो तो नज़र आ रहा है ना, उन्होंने वो आटा गूंथते हुए हिल क्यों रही है, वो बहाना बनाना ही बनाना है, और वो उधर और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी वो मान लेती है, तो फिर तो वो भला तो जा चुका ना, ये फैसला तो आ चुका हुआ है, तो अभी देखें ये फैसला कबूल होता है। मगर असल बात तो ये है ना कि जिसके लिए किया गया था ये सारी गेम लड़ रही है वो इंडिपेंडेंस के इर्द गिर्द है। वो कह रहे हैं ज़रदारी साहब कह रहे हैं मैं नाश्ते पे इलेक्शन वाले दिन जो है जीता के अगले दिन नाश्ते पे सबको बुलाऊंगा, नून लीग में भी कह रहे हैं कि हमारे हैं साड़ी गल हो गई है, वो परवेज खटक साहब भी कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो चीफ मिनिस्टर बनूंगा और जो है ये सारे इंडिपेंडेंट जो है ना ये मेरी तरफ आ जाएंगे। तो अगर ये हो जाता है और वो उस इंडिपेंडेंट आके पीटीआई के जितने भी होंगे थोड़े दरमियाने ज्यादा, तो वो अगर आ गए पार्टी में दोबारा तो मखसूस नशिस्तें भी लेंगे तो सारा प्लान फिर बैठ जाता है ना। इसलिए इसके आगे ऑब्स्टिकल्स का आना बड़ा नेचुरल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आप और हम इस पे बात करते रहेंगे। आमिर साहब, अली ज़फ़र साहब से भी हमारी गुफ्तगू इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से हो रही थी। जरा हमने कल पंजाब के हवाले से तफसील शेयर की थी, आज हम जरा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तफसील शेयर करते कि वहां पर सूरत हाल क्या है। जी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है वो केपी ही बन गया है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो मोर और लेस इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बनाएगा उसकी पंजाब में होगी अगर नून लीग की बनी तो कोलिशन गवर्नमेंट भी बनी तो वहाँ पे बिल्कुल मार्का है, वहाँ पे ज़्यादा मार्का है कि कौन कितनी सीटें लेके जाता है। केपी के हसासियत ज़रा और किस्म की है क्योंकि केपी जो है एक हसास सूबा है, उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, तो खित्ते के और इंटरनेशनल अफेयर्स भी उसको टच करते हैं, सो इसलिए वहाँ पे ख्याल करना पड़ता है। फिर वहाँ का ज़रा निज़ाम भी इस तरह का है कि एक ट्राइबल सिस्टम है, पख्तूनवाली का कल्चर है, तो वहाँ जिस तरह पंजाब के अंदर धौंस चलाई जाती है ना, वहाँ इस तरीके से नहीं होता चादर और चारदीवारी का। अगर वहाँ पे ना ख्याल किया जाए बहुत बुरा मनाते हैं। और वहाँ जो इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया तो छोड़ें, जो पंजाब से या बाकी मुल्क से भी जाती है उसको भी एहतियात करनी पड़ती है, वहाँ लोग ज़ाती दुश्मनी बना लेते हैं। इसलिए दूसरा वहाँ पे पीटीआई को बहुत एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि इस वक्त तमाम वहाँ पे हमेशा 4 वे 5 वे 6 वे तक 6 पार्टियाँ मैदान में होती हैं। इंडिपेंडेंट तो इस दफ़ा पीटीआई के बेताशा होंगे, मगर पार्टीज भी 4-4 5-5 होती हैं। आप देखें हर पार्टी की अपनी पॉकेट है, वो है, इस वहाँ पे कोई पार्टी नहीं है जो सारे केपी में हो स्वाय पीटीआई के जिसके अब इंडिपेंडेंट वो होंगे। बाकी तमाम जो है जेयूआई फॉर एग्जांपल, उनका ये जो साउथ केपी है, डेरिसुल खान, बन्नू, इनमें एक आदि वो एक्सफाटा से सीट निकाल लेते हैं। जमात इस्लामी जो दीर बनेर इस तरफ ज़्यादा पाई जाती है। 4 सदा मर्दान पेशावर वैली में आते हैं तो यहाँ एएनपी भी होती है, जेयूआई भी होती है, यहाँ पीटीआई भी होती है, यहाँ पीपल्स पार्टी भी होती है, और फिर एक ज़माने में नून लीग होती थी जो कि अब नहीं रह गई पेशावर वैली के अंदर। तो ये यहाँ पे इन 4-4 5 पार्टीज के दरमियान भी होता है। सो लोकल अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करती है, मगर इन सब की पॉकेट्स हैं, अपनी अपनी 4-4 5-5 6-6 जो सीटें हैं उनकी पॉकेट्स हैं। कोई भी पार्टी नहीं है जो कि पूरे केपी में हो, वो खुद तो एज अ बल्ले के तौर पे नहीं है मगर उनके इंडिपेंडेंट हैं। और वहाँ पे मैंने बताया ना धौंस भी नहीं चलती है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ को छोड़े अगर केपी के अंदर भी कोई गवर्नमेंट बन गई जो कि इस्लामाबाद से मुख्तलिफ होगी तो एक बहुत बड़ा एक पोलिटिकल क्राइसिस रहेगा और एक मसला रहेगा, एक आइलैंड बन जाएगा जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वहाँ पे तमाम नजरें जो है ना वो अब केपी बहुत अहम बन चुका हुआ है। सही है, ठीक है। चलिए वहाँ के कुछ हलकों के ऊपर भी तफसील हम आमिर साहब शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो नेशनल असेंबली का हलका है NA 28 पेशावर 1, वहां से शेयर करते हैं सूरत हाल। ये कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत बड़ा एक इंतखाबी मुकाबला होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ थे, जिन्हें लोटा कहा जाता है दूसरी जुबान में, नूर आलम खान साहब थे, वो जेयूआई से और पीटीआई के हमायत याफ्ता साजिद नवाज यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगे। अच्छा, याद रहे कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर पेशावर से नूर आलम खान जो थे वो कामयाब हुए थे 71,158 वोटों के साथ, और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नूर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक चक्कर काट चुके हैं। ये पीपल्स
پیپلز پارٹی کے سے پہلے الیکشن جیتے, اس کے بعد یہ سائیڈ پلٹ کے پی ٹی آئی کا جب زور چلا تو ادھر چلے گئے, پی ٹی آئی کے بعد اب یہ جے یو آئی کی چھتری کے نیچے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے متعلق کیونکہ بہت زیادہ یہ وہ جو مگ پکڑ کے سندھ ہاؤس میں پھر رہے تھے تو یہ بہت زیادہ ان کے اوپر ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی. تو دیکھتے ہیں یہ کیا, یہ جو 71,000 ووٹ پی ٹی آئی پہ سے لے لیے تھے تو آیا کتنے یہ لے پائیں گے جے یو آئی کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے. اچھا, رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں وہ 4 لاکھ ہیں. یہ جو حلقہ ہے عامر صاحب یہ بھی کافی بڑا ہے اور اس میں مختلف قسم کی کمیونٹیز ہیں, جیسے یہاں پہ دامان افغانی ہے ایک حلقہ, ایک شگی ہندگیان ہے, ایک متھرا ہے, میاں گجر ہے, یعنی کہ مختلف قسم کی جو کمیونٹیز ہیں اس پورے حلقے کے اندر بستی ہیں. یہاں اے این پی کے عمر فیاض بھی ہیں, حشمت خان جماعت اسلامی کے بھی ہیں, یہاں آئی ایم شور پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے, ان کی بھی پاکٹ ہے یہاں پہ, اور پی ٹی اے کے جو مائد یافتہ ساجد نواز صاحب ہے ان کا یہ کی چین اب یہ پڑھنا ہی بڑا مشکل کام ہے اردو کے اندر. کی چین سے مجھے تھوڑی دیر لگی ہے کی چین انڈرسٹینڈ کرنے میں. اب ایک بیچارہ جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کے لیے اس کو یہ یاد کرانا کہ کی چین پہ ووٹ ڈالنا, کی چین کو ڈھونڈنا, کی چین کا اپنے تو ایک امتحان ہوگا کرنا ایک امتحان ہے, بڑا یہ مشکل قسم کا نشان ہے. لیکن وہ اچھا نشان سے یاد آیا پرویز الہی صاحب کا جو گدا گاڑی ہے عامر صاحب وہ برقرار رکھا گیا ہے. ابھی انہوں نے ویسے مور کے لیے اپلیکیشن دی تھی. اینی ہاؤ اب آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کا حلقہ پشاور میں NA-30. یہاں پر بھی زبردست مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. زبردست قسم کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ شاندانہ گلزار اس حلقے سے عامر صاحب کھڑی ہیں اور ارباب زین عمر صاحب جو ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں, یہ ان کے مد مقابل ہوں گے. شاندانہ گلزار بھی بہت بڑا نام ہے اور کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں یہ اپنے حلقے میں بھی. شاندانہ نے بہت اپنے زور بیان سے, اور صرف زور بیان ہی ہے, وہ ایک پروفیشنل ان کی تعلیم یافتہ ہیں اور اکانومی میں اور ان ایشوز میں بڑا ڈیلو کرتی ہیں اور ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین جب صرف کوٹے کی سیٹ سے, پچھلی دفعہ یہ کوٹے کی سیٹ پہ تھی, جب منتخب سیٹوں پہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں تو یہ ایک جنرلی ہر پارٹی کے حوالے سے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی تبدیلی عامر صاحب, ان کے ساتھ جو خالد وقار صاحب ہیں وہ تحریک انصاف پی کے بھی امیدوار ہیں اور یہ ایم پی اے بھی پہلے رہ چکے ہیں, جے یو آئی فیس سے بھی منسلک رہیں. یہاں پر پی ٹی آئی پی جو ہے پرویز خٹک صاحب ہیں تو وہ پتہ نہیں کہ جلسے میں تو درجنوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, باتیں وہ جو ہے لاکھوں کی کر رہے ہوتے ہیں. ویسے وہ کسی نے کہا تھا کہ ان کا جو اجتماع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگ نا دھوپ سیکنے کے لیے آتے ہیں, اتنی سی تعداد میں ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ ان کو وٹامن ڈی کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ, مگر ان کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک ٹینیور میں جب وہ برائی کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی تو ایک جو پہلی گورنمنٹ میں خود چیف منسٹر تھے, دوسری میں ان کے منظور نظر ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر محمود خان کو لگایا گیا تھا جو اب بھی چھوڑ کے ان کی ہی پارٹی کے اندر سوات سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ اپنے دوست کو اپنے ہی آپ کو وہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر وہاں پہ جو خرابیاں تھیں, جو کرپشن کی, تو اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ جو پرویز خٹک پہ اور محمود خان پہ آتی ہے.